Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo del versículo 32 al 45. We will be reading from verses 32 to 45. Si no han estado con nosotros las últimas semanas, If you guys have not been with us the last few weeks, hemos estado leyendo a través del libro de Marcos. we have been reading through the book of Mark, Y estamos leyendo la vida de Jesús and we are reading the life of y Jesus. estamos viendo para las 2 semanas que vienen de Easter Sunday. And we're what? Oh, I'm speaking in Spanish. Sorry. Cuando Marlene está aquí, yo siempre predico en inglés y se me olvidó. All right, let's go. Let's start again. Go with me to Mark chapter 10. Vayan con nosotros a Marcos capítulo 10. ¿Cómo están todos? Bien. How is everyone? All right, cool. I'm like somewhere else. Marcos capítulo 10. Mark chapter 10. And man, I'm still doing it. Lord, help me. What's going on? Have you ever, man. Okay, here we go. Ready? Esto nunca, mi mente está completamente. Have you ever had a conversation with your husband or your wife? ¿Alguna vez has tenido una conversación con tu esposa o tu esposo And you tell them something. y les dices algo? You tell them something about their life or something that they need to change. ¿Les dices algo acerca de su vida o algo que necesitan cambiar? And it's like it goes into one ear and it goes out the other. Y entra por un oído y sale por el otro. Don't raise your hand and don't go like this, okay? No alcen la mano ni codeen a nadie. But I think that happens to all of us. Pero creo que nos pasa a todos. And isn't it funny Y no es gracioso that someone from the outside que alguien de afuera will come and tell your husband and your wife puede venir a decirle a tu esposo o esposa the same thing that you've been telling them, lo mismo que tú les has estado diciendo, and all of a sudden they go, man, that's so true. y de repente ellos dicen, oh, sí es verdad. And they come to you and they tell you, hey, so-and-so told me this. Y vienen a ti y te dicen, hey, alguien me dijo esto. And you get mad because you go, I've been telling you that forever. Y tú te molestas porque tú dices, pues yo te he estado diciendo eso todo este tiempo. Has that ever happened to you? ¿Ha pasado eso? Or have you ever had a discussion with someone? ¿O alguna vez has tenido una plática con alguien? You've been having an argument. Estás argumentando algo. It could be about sports. It could be about politics. Puede ser acerca de los deportes o política. And the person that you're having an argument with, Y la persona con la que estás argumentando, they're listening, están escuchando, but not to understand, pero no para entenderte, but they're listening to respond. sino te están escuchando para responder. I think we've all been there. Creo que todos hemos estado If ahí. you've ever had an argument with someone, Si alguna vez has estado argumentando con if alguien, you've ever talked to someone si has hablado con alguien about something you don't agree with, acerca de algo que no estás de acuerdo, we always are listening, siempre estamos escuchando, but we're listening to respond and not listening to understand. pero escuchamos para responder y no para entender. I bring this up Lo traigo a esto because what we're going to read today, porque lo que vamos a leer hoy, the disciples have been following Jesus for 3 years. los discípulos han estado siguiendo a Jesús por 3 años. And the one thing that Jesus was super clear on, Y lo que Jesús estaba muy claro, he was very clear about that he came to die. él había sido bien claro acerca de que él había venido a morir. In Mark chapter 8, Jesus talks about his death. En Marcos capítulo 8, él habla de su propia muerte. In Mark chapter 9, he talks about his death. En Marcos capítulo 9 habla de su muerte. And in Mark chapter 10, what we're going to read today, Y Marcos 10, que es lo que vamos a leer hoy, he's going to be telling them, I'm about to die. él les está diciendo, yo voy a morir. And what we're going to read, Y lo que vamos a leer it's like the disciples are listening, es como que los discípulos están escuchando, but they're not really listening. pero realmente no lo están escuchando. It's like the minute Jesus is going to tell them about their death, Es como que el minuto que Jesús les habla de su muerte, the disciples are going to say something that's coming from left field, like something just crazy. los discípulos hablan de algo que no tiene nada que ver. And before because we're going to read it right now, Y lo vamos a leer ahorita. and before you judge them, Y antes de que los and juzguen, before you look at them and shake your head, y antes de que voltees tu cabeza, remember acuérdate that scripture, que la escritura it's a mirror to who? es un espejo a quién,
to every single one of us in this room para todos nosotros en este cuarto, that we are the disciples, que somos los discípulos, that we are the ones that listen, but we're listening to respond and not listening to understand. que nosotros somos los que escuchamos, pero escuchamos para responder y no para That entender. a lot of times we read the words of Jesus Que muchas veces leemos las palabras de Jesús and we like the nice things Jesus says. y nos gustan las cosas bonitas que dice Jesús. We love the stuff that Jesus talks about when it talks about forgiveness. Amamos lo que dice Jesús cuando habla del perdón. We love Jesus when Jesus talks about grace. Nos gusta cuando Jesús habla de la gracia. We love when Jesus talks about that he paid our sins. Nos gusta escuchar que Jesús pagó nuestros pecados. But a lot of times when we hear certain words, Pero cuando escuchamos ciertas palabras, to take up your cross and follow me, que toma tu cruz y sígueme, we listen, escuchamos, but we want something else. pero queremos otra cosa. When Jesus says, follow me into suffering, Cuando Jesús dice, síganme al sufrimiento, we listen to that, escuchamos eso, but we wonder, God, are you still going to work out my plans? pero nos preguntamos, ¿pero Dios todavía vas a arreglar mi situación? When Jesus says, lose your life so you'll find it, Cuando Jesús dice, pierde tu vida para que la encuentres, we sometimes wonder, but am I going to be comfortable? nos preguntamos, ¿pero voy a estar cómodo? We live in a culture Vivimos en una cultura where we like the sayings of Jesus, donde nos gusta lo que dice Jesús, but man, some of the things he says, pero algunas cosas que dice we don't want to apply it to our lives. no queremos aplicarla a nuestras And that's vidas. just human culture. Y eso es la cultura humana. And you see this in man, like Marlene and I, we've been pastors for like 12, 13 years. Marlene y yo hemos sido pastores como por 12, 13 años. We were youth pastors for 12 years. Éramos pastores de jóvenes por 12 We años. started an English service in our church for 2 years. Comenzamos un servicio en inglés en nuestra iglesia por 2 años. We've been here at this church for 3. Hemos estado en esta iglesia por 3 And años. one of the things we see, Y una de las cosas que miramos, we get a front row seat to people's lives. nosotros estamos mero enfrente mirando la vida de todas las personas. And we see a lot of times people that are on fire for God. Y miramos muchas veces a gente que está en fuego por Dios. They're on fire. They're passionate about Jesus for a season. Están apasionados por Jesús por una temporada. But then there's another season where they just step away. Después hay otra temporada donde ya se marchan. There's a season when they're reading their Bible and reading their devotion and just passionate about Jesus. Hay una temporada donde están leyendo su Biblia, haciendo devocionales y están apasionados por Jesús. And then there's another season of where it's just completely cold. Y otra temporada donde están fríos. We've seen people serve in ministry Hemos visto a gente sirviendo en el ministerio and then just step away completely from ministry. y después se marchan del ministerio. Because life, Porque la vida, because it's easy to serve God and worship God and come to church when everything is going great. porque es fácil servir y dar y estar en la iglesia cuando todo nos va bien. But what happens, sort of what we've been reading throughout this week, Pero lo que pasa, que es lo que hemos estado leyendo esta semana, but what happens when the picture of what you thought life was going to be and ministry was going to be, ¿qué pasa cuando la foto de lo que tú piensas que va a ser ministerio looks nothing like what you're seeing in reality? no se ve nada como lo que estás viendo en And realidad? that's always going to be the tension. Y eso siempre va a ser una tensión. And when you look at the life of Jesus, Cuando ves a la vida de Jesús, there were always two groups of people following Jesus. siempre hay dos grupos de personas siguiendo a Jesús. There was the disciples who were always with them everywhere they went, Ahí están los discípulos que siempre iban con él donde quiera que iba. and then there was a crowd of people Y había una multitud de personas that were following Jesus as well. que también seguían a Jesús. The disciples were with them in the good moments and in the bad Los moments, discípulos estaban con él en los buenos momentos y en los malos. and the crowd was with them to see the miracles, the signs, and the wonders. Y la multitud estaba con ellos para ver los milagros y prodigios. But when Jesus begins to talk about his death, Pero cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, both groups los dos grupos are having trouble with this están teniendo problemas escuchando because esto. the disciples, Porque los discípulos they had a picture of who Jesus was supposed to be. tenían una foto de quién debería ser He Jesús. was going to be a political leader. Iba a ser un líder He político. was going to kick the Roman Empire out of Israel. Iba a sacar el imperio romano de He Israel. was going to make Israel great again. Iba a hacer a Israel muy grande That's otra the vez. picture that a lot of people had of who Jesus was. Esa es una foto de quién ellos pensaron que iba a ser Jesús. And the minute Jesus does not behave the way they think he should behave, Y el minuto que Jesús no se comporta de la manera que ellos pensaron que se debería they start comportar, to worry.
empiezan a preocuparse because they put all of their money, I guess you could say, porque pusieron todo su dinero, puedes decir, all of their hopes and their dreams todas sus esperanzas y sueños on Jesus. en Jesús. And Jesus is saying, Y Jesús dice, I'm about to die. yo me voy a morir. Now, go with me to Mark 10, verse 32. Ahora vayan conmigo a Marcos 10, versículo 32. And we're going to read through it. Vamos a leer. And I just want you to see what Jesus is saying. Ahora quiero que veas lo que Jesús está diciendo. And I want you to see the disciples' reaction. Quiero que veas la reacción de los discípulos. Here we go. They were on their way to Jerusalem, with Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Notice the two groups. Noten los dos grupos. The disciples were astonished, Los discípulos estaban asombrados, and those who followed him were afraid. The crowds were afraid. y la multitud que lo seguía tenía miedo. Again, and look at what he says. Again, he took the 12 aside and told them that what was going to happen to him. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priests, the teachers of the law, and they will condemn him to death, and they will hand him over to the Gentiles. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Who will mock him, and here he's talking about what's going to happen to him. Y aquí está hablando de lo que le va a suceder a él. Who will mock him, spit on him, flog him, and kill him, and 3 days later he will rise. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Look at verse 35. Miren el versículo 35. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, They said, Teacher, dijeron, Maestro, we want you to do for us whatever we ask. querríamos que nos hagas lo que pidiremos. Man, that's a wrong way to pray. But anyways, Esa es una manera equivocada de orar. Jesus has just poured out his heart. Jesús está compartiendo su corazón. I'm going to die. Yo me voy a morir. I'm going to be flogged. Me van a azotar. It's going to be the worst moment of my life. Va a ser el peor momento de mi vida. And the disciples are listening, Y los discípulos están escuchando, but they're not really listening. pero realmente no están escuchando. Because they're listening and they're go, Jesus, I know all about that death, Dicen, Jesús, yo sé todo de esta muerte, but we want you to do something for us. pero queremos que hagas algo para nosotros. And verse 36, and I love how Jesus responds. Versículo 36, me gusta cómo responde Jesús. Jesus doesn't rebuke them. Jesús no los reprende, Jesus doesn't raise his voice. no alza su voz, Jesus doesn't say, sinvergüenzas, what are you guys asking for? no les dice sinvergüenza que están pidiendo. But he says this, But he says this. what do you want me to do for you? He asked. Dice, qué queréis que os haga? They replied, let one of us sit at your right hand and the other on your left hand in your glory. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. And I'm like, you read this, Y yo siento como que estás leyendo esto. and it's like, what's going on? ¿Qué está pasando? Now, we don't judge. Ahora, no vamos a juzgar. They've been following Jesus for 3 years. Han estado siguiendo a Jesús por 3 años. They're living with Jesus 24/7. Están viviendo con Jesús las 24 horas del They día. sleep in the same room. Están durmiendo en el mismo They cuarto. eat at the same table. Comen en la misma mesa. They joke around together. Ellos bromean juntos. They are doing life with each other. Están haciendo vida con sí mismos. Now, if this group of people Ahora, si este grupo de personas that have been spending time with Jesus for 3 years, que han estado pasando tiempo con Jesús por 3 años, they still don't understand Jesus, si todavía no entienden a Jesús, what makes us think ¿qué nos hace pensar that we understand Jesus? que nosotros entendemos a Jesús? That we've been following Jesus for years, Que hemos estado siguiendo a Jesús por años, but we don't spend 24/7 with Jesus. pero no pasamos 24 horas del día con We Jesús. come to church an hour a week. Venimos a la iglesia 1 hora a la We semana. might read our Bible a few hours a week. Tal vez leemos la Biblia unas horas en una semana. What this tells me Lo que eso me dice is that if the disciples did not understand who Jesus is, es de que si los discípulos no entendieron quién era Jesús, then we could be
entonces nosotros podemos, And that's where you have to have the humility y ahí es donde tienes que tener la humildad to admit, de admitir, I don't have all of this figured out. yo no lo tengo todo bien afigurado. Or O it could be that Jesus is very familiar to us puede ser que Jesús ya es muy familiar con nosotros and we don't listen to what he's saying. y no escuchamos lo que Él está The diciendo. same way our spouse will say something to us and just because they're very familiar, we just ignore it. La misma manera que cuando nuestros esposos o esposas nos dicen algo, pero estamos tan acostumbrados a ellos que ya no los escuchamos. It's the same thing that could happen to us when we're following Jesus. Que es lo mismo que puede suceder cuando estamos siguiendo a Jesús. That's why when I come to church Por eso cuando yo vengo a la iglesia and someone else is preaching y alguien más está and someone predicando else is ministering, y alguien más está ministrando, even though it's a message and a passage that I've read maybe hundreds of times, tal vez es un pasaje o un mensaje que yo ya he leído cientos de veces, I have to tell myself, yo debo de decirme a mí mismo, Lord, give me fresh eyes Padre, dame ojos frescos and give me an open heart y un corazón abierto to receive the word that's being poured out. para recibir la palabra que se está predicando. Because what ends up happening a lot of times, Porque lo que termina pasando muchas veces, the Bible la Biblia and church y la iglesia, could be so familiar podemos estar tan familiar that we're listening, que estamos oyendo, but we're not really listening. pero no realmente escuchando. And that's what's happened to the disciples. Y eso es lo que sucede con los discípulos. They've been following Jesus for 3 years, Han estado siguiendo a Jesús por 3 años and they still don't get it. y todavía no lo agarran. And look at what Jesus says, Miren lo que dice Jesús. verse 38. Versículo 38. You don't know what you're asking, Jesus said. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Can you drink the cup can you drink the cup I drink or be baptized in the baptism I am being baptized with? And verse 39, they say, we can. Go ahead. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. And Jesus said to them, you will drink the cup I drink and be baptized in the baptism I am baptized with. But to sit at the right or the left is not for me to grant. These places belong to those whom they have been prepared. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es para mí darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Now, I want to talk about this part here. He's talking about the cup. Ahora quiero hablar de esta parte aquí. Está hablando de un vaso. And the cup in the Old Testament, Y el vaso en el Antiguo Testamento it's the symbolism of wrath being poured out. es un símbolo de una ira que se está derramando. When you and I sin, Cuando tú y yo pecamos, that cup is being filled. ese vaso está siendo lleno. And it is filled. No, we don't get away with sin. Nosotros no nos salimos con el pecado. There is a price to pay for every one of our sins. Hay un precio por que pagar por nuestros pecados. And that cup is being filled in and filled in. Y ese vaso está siendo lleno y lleno. Now, okay, let me back up a little. Ahora vamos a retroceder un poco. We believe in justice. Nosotros creemos en la justicia. And all of us, we have this wrath inside of us when things are not, when things are done wrong. Y todos nosotros tenemos cierta ira dentro de nosotros cuando hay cosas que pasan que se hacen mal. When you hear in the news Cuando tú escuchas en las noticias that a group of hackers que un grupo de gente que se mete al mundo digital. when you hear about people stealing the life savings of senior citizens, Cuando tú escuchas que hay gente que roba todos los ahorros de los ancianos, what happens in your heart? ¿qué sucede en tu corazón? Hay una ira en cada uno de nuestros corazones There's a wrath in our hearts que tiene que ver justicia por eso. saying that there needs to be justice over that. When you hear about kids being trafficked, Cuando escuchas de niños siendo traficados, there is something inside of you hay algo dentro de ti that you go, that's not right. que tú dices, eso no está There bien. needs to be justice. Debe haber justicia. Someone needs to pay the price for that. Alguien debe pagar el precio por eso. When you see innocent people being slaughtered, Cuando ves a personas inocentes que están siendo matadas, there is wrath inside all of us hay una ira dentro de nosotros that says someone needs to pay the price for that.
that. That's not right. que dices, alguien debe pagar el precio por eso porque no está bien. Now, if that's true about us, Y si eso es cierto de nosotros, what about in a cosmic level ¿qué pasa en un nivel cósmico of God, de Dios, of Him seeing the sin of humanity? de Él viendo el pecado de la humanidad, That someone needs to do something about this. que alguien debe hacer algo por esto? And that's the cup. Y eso es el vaso. Jesus is saying, I'm on my way to Jerusalem to die, Jesús está diciendo, estoy en camino a Jerusalén a morir. and you can't drink the cup. Y no puedes beber este vaso. Now, either Jesus drinks the cup Ahora, o Jesús bebe de este vaso, or you drink the cup. o tú bebes de este vaso. At the end of your life, Al fin de tu vida, either Jesus is going to drink the cup of wrath being poured out, o Jesús va a beber de este vaso de ira, or you will. o tú lo vas a beber. But it's not, someone's got to take it. Pero alguien debe tomarlo. There's a lot of people that always say, Drew, I don't understand why God doesn't just forgive. Hay gente que dice, Andrés, yo no sé por qué Jesús no solamente perdona. If God loves everybody, why doesn't He just forgive? Si Él ama a todos, ¿por qué no nada más perdona? Because you and I know Porque tú y yo sabemos that forgiveness, there's a cost, que hay un precio para el perdón and someone has to pay. y alguien lo tiene que pagar. Imagine that I have a bat, Imagínense que yo tengo un bate and after the service, I go outside, y después del servicio yo voy afuera and I look at Jonathan's car, y veo el carro de and I Jonathan just start hitting Jonathan's car. y empiezo a golpear el carro de I hit his Jonathan. windows, Le pego a sus I pop ventanas, the tires, le poncho las I'm llantas, just going crazy. estoy pegándole al carro. Jonathan calls the cops, Jonathan le llama a los the policías, cops come, el policía viene and I look at Jonathan and I look at the cops. y veo a Jonathan y a los policías. I don't know what got over me. Yo no sé qué se me metió. I'm sorry. Perdóname, Please forgive me. perdóname. And the cop looks at Jonathan. Y el policía puede mirar a Jonathan. He's sorry. Él se disculpa. Just forgive him. Perdónalo. What's going in Jonathan's mind? ¿Qué está pasando por la mente de Jonathan? Now, it's not that easy, is it? Ahora, no es tan fácil, ¿verdad? It's easy to tell Jonathan, just forgive him. Es fácil decir, Jonathan, solamente perdónalo. And Jonathan could forgive him, Y Jonathan puede perdonar. but either he's going to pay the price Pero o él va a pagar el to precio fix his car, para arreglar ese carro, or the insurance is going to pay the price o la aseguranza va a pagar el to fix precio the car, para arreglar el carro. but it doesn't go unpunished. Pero no va sin castigar. We cannot just forgive and nothing happens. No podemos solamente perdonar sin que nada pase. Because you and I know Porque tú y yo sabemos there is a cost to forgiveness. que hay un precio para el perdón. Either you're going to absorb it, O tú vas a absorberlo, or he's going to pay for it, o él lo va a pagar, but it does not go unpunished. pero no va sin castigo. And it's the same thing when it comes to scripture, to Y our e- life with God. Y es lo mismo cuando viene la escritura, nuestras vidas con Dios. Someone has to pay the price. Alguien debe pagar el precio. And when you understand that, Y cuando tú entiendes when you eso, understand that you have not been good, cuando tú entiendes que tú no has sido bueno, that our cups are filled with wrath and God needs to punish that, que nuestros vasos han sido llenos de ira y Dios tiene que castigar eso. but then you realize that Jesus, Pero después te das cuenta que who was Jesús, perfect, quien fue perfecto, who did not do anything wrong, que nunca hizo nada mal, he comes and he says, I'll take that. Él viene y dice, yo tomo eso. I'll live the life that you were supposed to live. Yo vivo la vida que tú debiste haber vivido. And I'll die the death that you were supposed to die. Y voy a morir la muerte que tú debiste haber muerto. When you understand that, Cuando tú entiendes when eso, you look at the cross, cuando tú ves a la cruz, it's one thing to know that someone died for you. es una cosa saber que alguien se murió por ti, It's another thing to realize he died because of the things I've done. pero es otra cosa darte cuenta de que Él se murió por las cosas que yo hice. And that'll change you. Y eso te va a That cambiar. Jesus is on the cross Que Jesús está en la cruz because of me, por mí, because of my decisions, por mis because decisiones, of my sin, por mis because of pecados, my selfishness. por mi egoísmo. And he says, I'll take that Y Él dice, yo tomo eso so that you could be free. para que tú puedas ser And when libre. you see that, Y cuando tú ves eso, man, it changes you. te cambia. And it's like
like, God, why would you do that? Y tú dices, pero Jesús, Dios, ¿por qué harías eso? Because he loves you. Porque Él te ama, Because he sees you. porque te ve. Because he died for your past sins, your present sins, and even your future sins. Él murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. He died to pay your debt, Murió para pagar tu deuda, but he also died to set your heart free. pero también murió para liberar tu And corazón. we don't see that sometimes. Y no vemos eso a veces. Look at verse 45. Jesus Mire- tells us exactly why he showed up. Miren al versículo 45 que dice exactamente por qué llegó Jesús. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life for a ransom of many. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. It's this picture of this exchange Es una foto de este intercambio, of you were a prisoner. de que tú eras un prisionero Sometimes we don't even realize it. y muchas veces no nos damos cuenta. But God did this exchange where it's like, I'm taking your place so you could be completely free. Pero Dios hizo este intercambio y voy a tomar tu lugar para que tú puedas ser libre. And so God did not just die to pay off your sins, Entonces Dios no solamente murió para pagar tus pecados, but he died to set your heart completely free. sino que murió para también liberar tu corazón Now, completamente. to understand that, Y para entender eso, we have to read verse 13 and 16. vamos a tener que leer versículo de capítulo 10, versículo 13 al 16. And look at what Jesus says. Miren lo que dice Jesús. People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. When Jesus saw this, he was indignant. Viéndolo, Jesús se indignó. And he said to them, Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. Viéndolo, Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. And look at what he says in verse 15. I love Miren, this. miren lo que dice versículo 15, que yo me gusta mucho esto. He says, Truly I tell you, De cierto os digo, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Let me read that one more time. Voy a leerlo una vez más. Truly I tell you, De cierto os digo, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. And he took the children in his arms Y tomándolo en los and brazos, placed his hands on them poniendo las manos sobre ellos, and blessed them. los bendecía. Now, I think when you become a dad, Ahora yo creo que cuando tú te conviertes en un padre, you begin to see this tú empiezas a ver esto, play out. es que todo esto pasa. Because there's a few things about kids. Porque hay algunas cosas sobre niños. They're helpless Ellos no tienen quien los ayude and they're dependent. y son dependientes. They recognize they're helpless. Ellos reconocen que no pueden hacer nada. They recognize they can't do everything. Ellos reconocen que no pueden hacer nada And they're dependent on you for everything. y son dependientes de ti para todo. They're dependent on you for food. Son dependientes de ti para comida. They're dependent on you to clothe them. Son dependientes en ti para que los vistas. They're dependent on you to protect them. Son dependientes en ti para protegerlos. I think the thing that holds us back from experiencing God Yo creo que lo que nos detiene muchas veces de experimentar a Dios is not admitting that we're helpless. es no admitir que nosotros también somos indefensos. Because this is all counterculture. Porque todo esto es lo que la cultura nos dice. In our culture, we pride ourselves about being strong. Nuestra cultura, nosotros somos orgullosos en poder ser You have fuertes. to work hard. Tienes que trabajar duro. You have to grind. Tienes que trabajar duro. To admit you need help is a sign of weakness in our culture. En nuestra cultura, admitir que necesitas ayuda es una señal de debilidad. To admit that you're dependent on someone for something, it's a sign of weakness in our culture. Es una señal de debilidad admitir que necesitas a alguien para algo. But a child Pero un niño doesn't have that mentality. no tiene esa A mentalidad. child is, I need food, mom. Un niño dice, yo necesito alimento, I need help. yo necesito ayuda. Right now, Chunky is he's learning to play video games. Ahorita Ezra está aprendiendo a jugar juegos de video. That was Marlene's fault. No, I'm just kidding. It was my fault. Era mi culpa.
But he's learning to play video games, Él está aprendiendo a jugar juegos de video and he loves it. y le encanta. But when he gets stuck on a level, Pero cuando él se atora en un nivel, he comes to me él viene a mí and he goes like this. y me da el video, He hands me the remote control me da el control because he wants me to pass that level for him. porque quiere que yo pase ese nivel por él. He is admitting I need help. Él está admitiendo, yo necesito ayuda. He is admitting I can't do this by myself. Él está admitiendo, yo no puedo hacer esto por mí mismo. And the minute I pass that level for him, Y el minuto que yo paso ese nivel por él, give me. él dice, dame, dame, Because dame. he wants to finish the rest of it. Porque quiere terminar el resto del But juego. every time he gets stuck, Pero cada vez que él se atora, he knows who to go to. él sabe con quién ir. Because he could admit I'm helpless. Porque él puede admitir, yo soy indefenso, no There's a lot puedo. of Christians Pero hay muchos cristianos that find it hard to admit they need help. que lo encuentran muy difícil admitir que necesitan In their ayuda. marriages, En sus in matrimonios, parenting, en ser padres, in friendships, en relaciones de in amistades, attitudes that they have. en actitudes que tienen. They never want to admit that Nunca quieren admitir eso because it's a sign of weakness in our culture. porque es una señal de debilidad de nuestra cultura. Jesus says Jesús dice that if you want to enter the kingdom of God, que si tú quieres entrar al reino de your Dios, whole attitude needs to be a sign of helplessness toda tu actitud tiene que ser una señal de ser indefenso and dependent y dependiente on Him for everything. en Él para todo. The other thing about kids, Otra cosa de los niños, and you know this, y tú sabes esto, they expect to be loved ellos esperan ser amados and accepted. y aceptados. They're never afraid. Nunca tienen miedo. Every morning in our house, Todas las mañanas en nuestra casa, Ezra comes to our bed, Ezra viene a nuestra cama, to her side of the bed, al lado de ella, at 5 in the morning, 5 or 6 in the morning, como a las 5 o 6 de la mañana, and he does this. y él hace esto. He stands right on the side of the bed. Se para mero al lado de la cama He looks at Marlene, y ve a Marlene, and sometimes he doesn't even say anything, which y a is veces scary. ni dice nada, solamente que es un poco espantoso. But he just stands there, Pero se para ahí, and then Marlene opens her eyes, y si Marlene abre los ojos, and then Marlene scoots, ella se mueve, opens up her blanket, abre la cobija, and then he just gets in and he starts to cuddle with Marlene. y él se mete y empieza a acurrucarse con Marlene. He expects Él espera to be loved. ser amado. He expects to Él be accepted. Él espera ser aceptado. And you see this with your kids. Y tú lo ves esto con tus They hijos. come to you Ellos vienen a and they ti just want to be hugged and loved. y solamente quieren ser And abrazados y amados. that's what Jesus is saying. Y eso es lo que Jesús está That if you diciendo. want to experience the kingdom of God, Que si tú quieres experimentar el reino de Dios, you have to admit you need help. debes admitir que necesitas You ayuda. have to be like a kid dependent on Him for everything. Tienes que ser como un niño dependiente de Él en todo. But when you begin to see Him as your Heavenly Father, Pero cuando empiezas a verlo como tu Padre Celestial, you know you're loved. tú sabes que eres You know amado. you're accepted. Tú sabes que eres aceptado. So there's no fear in your life. Y no hay temor en tu vida. You're never wondering where you are in your walk with God. Does He love me? Does He not love me? Nunca estás preguntándote en tu caminar con Dios, ¿me ama o no me When amará? when you're a kid, Cuando tú eres un niño, when we were kids, we would always, when you had a crush on a girl, cuando tú eras niño y te gustaba una niña, you would get this little flower and you would wonder, she loves me not. She loves me, she loves me not. agarrabas una flor y decías, ¿me ama o no me ama? And then whatever was left was like, she loves you. Y el último pétalo que quedaba era lo que te decía. And it was always, you love me not. I'm like, no. Y siempre era que no me querían. But we act like that with God. Pero actuamos así con Dios. When I'm doing good, Cuando estoy haciendo bien, He loves me. me ama. When I'm doing bad, Cuando estoy mal, He loves me not. no me ama. And that's not the way a child lives. Y esa no es la manera que un niño vive. A child knows he is loved and accepted all of the time. Un niño sabe que es amado y aceptado todo el tiempo. And that's why Jesus says, Y eso es por eso que es la razón por la que Jesús you will dice, never receive the kingdom of God nunca recibirás el reino de Dios unless you're a little child. al menos que eres como un niño. I don't look at everything you do real nice. Yo no veo todo lo que tú haces y está bien. I don't love you when you don't miss church. No es que no te amo cuando tú fallas la iglesia. I love you because I am love. Te amo porque yo soy amor. And that changes you. Y eso te cambia. And it should open up your eyes and your hearts. Y debe abrir tu corazón y tus ojos. Because childlike faith Porque la fe como un niño knows I bring nothing, sabe que yo no traigo nada, but you love me more than anything. pero tú me amas más que nada. And when we have that attitude, Y cuando tenemos esa actitud, it removes pride,
te remueve el orgullo, It removes shame. te remueve la It vergüenza, removes fear. te remueve el temor. And Jesus is inviting all of us today. Y Jesús nos invita a todos hoy. Be dependent on him. Sé dependiente de Él. Admit you need help. Admite que necesitas ayuda. And know that you are loved Y que sepas que eres amado and accepted. y aceptado. There's this guy, and I close with this story. Voy a cerrar con esta historia. But there was this guy, this rich nobleman in Germany. Había un hombre noble rico en Alemania. His name was Count Nicholas Se llamaba Count Nicholas in the 18th century. en el siglo XVIII. In high school and college, En high school y en college, he was going through a museum, él estaba yendo en un museo and there was this picture of Jesus with thorns on his y head. había una foto de Jesús con espinas en su It's a very, cabeza. very famous picture. Es una foto famosa. This is a guy that was wealthy and had influence, powerful guy. Este era un hombre que era rico, tenía influencia, era poderoso en la vida. And while he was walking Y cuando él estaba caminando and he saw the picture, y miró esta foto, it hit him. algo le pegó And he was looking at it, y lo estaba mirando. and what hit him more Y lo que le llegó más were the words that were under the picture. fueron las palabras que estaban debajo de esta In his foto. language, En su lenguaje de él, the word said, las palabras decían, "All of this I've done for you. todo esto hecho por ti, What would you do for me?" ¿qué harás por mí? And he was just paralyzed. Y él se sintió paralizado Because when he realized what Jesus had done on the cross, porque se dio cuenta que lo que Jesús hizo en la cruz, that he did everything for him, que hizo todo por él, that he took the cup of wrath for him, que tomó ese vaso de ira por that él, he had this freedom in his life now, que tenía esta libertad en su vida ahora. it changed everything. Cambió todo. He went home, Se fue a su he casa, would sell everything he had, vendió todo lo que tenía and he would dedicate the rest of his life y se dedicó el resto de su vida to letting people know about Jesus, de dejarle saber a las personas de Jesús, but also to let everybody know pero también de dejarle saber a todos of what Jesus had done for him. de lo que Dios hizo para él. All of this I did for thee. Todo esto hice por ti. What will you do for me? ¿Qué harás por mí? And that's the invitation Jesus tells us every morning. Y esa es la invitación que Jesús nos da todas las mañanas. I think what he's telling us today, Creo que lo que nos dice hoy, don't grow up, no crezcas, grow small. hazte más pequeño, Come like a child. bien como un niño. Admit you need help. Admite que Be necesitas ayuda. dependent on him Sé dependiente de Él and know that you are loved and accepted. y sepas que eres aceptado y amado, Because the kingdom of God belongs to such as this. porque el reino de Dios pertenece a ellos. Close your eyes, bow your heads, let me pray. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Father, I thank you. Padre, te doy I gracias. thank you because you are faithful. Te doy gracias porque tú eres fiel. I thank you for the cross. Te doy gracias por la cruz. I thank you that you died on the cross for me. Te doy gracias porque muriste en la cruz por mí. Not because I'm good, No porque soy bueno, not because I have Bible memorized, no porque tengo la Biblia memorizada, but you died because you loved me. sino porque tú me amaste. You died because you love me right now. Moriste porque me amas ahorita. And Father, I pray that this word lands in one of our hearts. Padre, yo te pido que esta palabra llegue a nuestros corazones. You know who needs to hear this today, Lord? Tú sabes quién debe escuchar esto hoy. You know who needs to be reminded that you love him? Tú sabes quién necesita ser recordado que You tú lo know who amas. needs to be reminded today that you see them and you accept them. Tú sabes quién necesita ser recordado que tú lo amas y lo aceptas. Father, I thank you Padre, te doy gracias because you are patient with us. porque tú eres paciente con nosotros. Because no matter how many times we fail, Porque no importa cuántas veces fallamos, you are there next to us, tú, picking us up. tú estás ahí al lado de nosotros. You're not on the other recogiéndonos. side of our sin, No estás en el otro lado de nuestro pecado, but you're standing right next to us, sino estás al lado de nosotros, leading us and guiding us. guiándonos y dirigiéndonos. Father, I pray that you would remove fear, Padre, yo te pido que tú remuevas todo temor, that you would remove shame, remuevas vergüenza, that you would remove anxiety from our hearts, remuevas la ansiedad de nuestros corazones and that you would remind us today, Lord, y que nos recuerdes hoy, Señor, to be a child, de ser un niño, because you take us in your arms. porque tú nos tomas en tus brazos You remind us that you love us. y nos recuerdas que nos amas. Remind us of that today, Lord. Recuérdanos de eso hoy, Remind us Señor. of that this week. Recuérdanos de esto esta semana, That when we fail and we mess up, de que cuando fallamos y fracasamos, we would not beat ourselves up, no nos estemos golpeando, but we would be reminded sino que nos recordemos that on the cross, que en la cruz you took everything.
Tú tomaste todo. And Lord, I pray that I would see the cross Padre, yo te pido que yo vea la cruz from a place of gratitude, de un lugar de gratitud, that I'll admit, que yo pueda admitir, Lord, that I can't pass certain levels, Padre, yo no puedo pasar ciertos and niveles that I need you y yo te necesito a ti every time and every day. todas las veces y todos los días. In my marriage, En mi matrimonio, in my parenting, en como yo soy padre, in my job. en mi trabajo. Lord, I pray that you would reveal your love through all those areas. Padre, yo te pido que tú reveles tu amor en todas esas áreas. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. everybody says, Todos dicen, Amen. amén.